reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Sziasztok, skacok! Üdv mindenkinek! Atis vagyok, folytatódik az Ellen Wake American Nightmare című esti mese. I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light. Nagyon jó, elég lesz. Ellen, nagyon mesélsz, Ellen. Ellen Végigjátszás. Most egyébként mennyire látszok így van? Most kíváncsiak, hogy most nem nyomtam fel a izét. Ez hülye. Alanus Vickianus. Nem szűri le a izét. Miért? Na mindegy. Amúgy is ilyen horroroknál, esti horroroknál nem szoktam nagyon kamerát. Történet folytatása. Igen, azt hiszem megint az elejére jutottunk ki. Csak kicsit már ilyen kollapszáltabb. Jó, igen, csak hogy nem vágja körbe, tudod. Szia, Maci. The rush of darkness is unstoppable. Nem akarom kivilágítani magam, mert így megöli az élményt, hogy ilyen sötét a játék. Again he enters the world, but now he sees the trap for what it is. Tehát most újra az elején vagyunk, csak így össze van dőlve a világ. I'm here again. They sent me back. De most egyébként nem tudom miért nem működik Chroma key. Még szokta ilyenkor is, hogy így. Érdekes. Most nagy fényáradat nem akarok csinálni. Ezt ilyen napközben jó, meg tudom én, de... Kéne egy shoti, nem tudom, ez... Mondjuk ez a crossbow jó, mert ez ilyen van hitel mindent. Ja, igen, megint ezek a rovarok.
hangosabb lenne a zene, ezt most múltkor észre se vettem. Jó. Menjünk, beszélj Emmával. Hé, várj már, most visszajutottunk megint ide, ez jó. Akkor be tudok menni a hotelbe. De cseréljem. Menj egy soti. Sotit szeretem, az az igazi jó. Ide... Vagy még nem tudok bemenni. Nem, itt van egy papír. Aha. A legjobb I barátom. don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. Na ez az... Na, He has ez never egy let kurva jó irat. Ez az igazi. Tehát, hogy lehet bármilyen az adott barátot, tehát nem, senki se tökéletes, lehet, hogy egy bohóc, egy mennyét, egy parom, de az a lényeg, hogy sose hagyjon cserben. Ez a barátság titka. Nem az, hogy ki mi ne hagyjon cserben. És sajnos nekem volt már ilyen nagy-nagy barátom, aki amikor eljött az idő, akkor cserben nagyot. És nálam ez a legnagyobb bűn egy barátságban. Meg amikor a hátad mögött kirög másoknak, meg Úgyhogy ez a két dolog semmiféleképp nem fér bele nálam a barátságba. Be lehet menni? Itt is van egy papír. Emma? You here? Ide. A faszba lehet bemenni. Igen, ott van a papír. Szóval nézzem el meg azt a motel szobát. És nem lehet bemenni, bazd meg. Pedig nálam volt már a kulcs, vagy ez most már elhagyta a csávó, vagy mi? Ebbe a szobába be tudtam menni. Aha. Várjunk. Egy ötlet, hát ha megint ott a kulcsa a dinnerben.
is van egy papír. De nem. Emma With all the Sloan. herbs, crystals, and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small-town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011, there were always going to be backward shit-kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Ja, és... Hát akkor lehet, hogy nem tudom már mégis összedni az olyan papírt, ami... Baszd meg. Baszd meg. Ja, akkor menjünk a lányhoz. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kinda remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening. Ja, hogy ez most egy időhurok is. I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking Szia, out Mark. over this? Because on my personal Bocsi, api, csak közel ezért kitaláltam, hogy nyomok egy story game részt, aztán a közben nem nagyon szoktam így You're gonna be discordozgatni. okay if you just keep cool, okay? Vedd meg a Hunt Showdown-t. Stuff for me, it's a Nyomjuk, big help. geci. I hope so. Are you gonna Copy make is- everything blow up at copy-val the oil nyomjuk. field again? I have to. Well, whatever the hell else you might be, at least you're not boring. Találd meg az aksit, hát jó. Próbáljuk meg ezt a szögbelövőt, most mentünk az Uzival. Just the battery. No para, jó, köszi és bocsi, tényleg nem azért csak próbáltam kitalálni, mit nyomjak est, aztán most erre jutottam. De nem tudok már menni. Én akarok menni.
Okay. So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's giving me the eye. So I make a couple of moves, we have a couple of drinks, and then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? És megöli a csajt. She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. Watch this. Csinál vele. Megöli. Oh no. That's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crappy day. Yeah? Don't worry, it's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this. Yeah! Did you see that? Oh man, did you see her? Boom! Animals. It's in our nature to imagine, to turn fantasies into legends. Engem van egy tippem, hogy ez nem... Ez a gonosz ellen, az ilyen... Ez nem tehát hogy ez egy ilyen... Ez csak ez a sötét erő csinálja, hogy ez így... Tehát ez nem létezik. Tehát ő nem... Nincs egy húsvér ember, aki egy ilyen anti-ellenvék, vagy nem tudom. Van egy tippem, hogy ez csak így szórakozik az elméjével, vagy nem tudom, majd kiderül. Vagy lehet, hogy konkrétan meg kell... De itt is van valami. Lehet konkrétan meg kell valami küzdeni, mint bosszal, vagy mit tudom én, az is lehetséges. Hol van itt az a papírka? Benn van a... Ja, itt van. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story. This story. Ja, tudjuk, hogy ez a Night Springs egy fantazmagória. Itt is van valami. Ja, de lehet, hogy ez pont az a... Ha? Ide. De faszilni nem bírok ide bemenni. Basz meg.
És az meg, igen, jó. Ez meg ami itt van. Menjünk arra, hát ha majd még később kapunk kulcsot. Itt is van valami. Yes. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world, I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put it in Arizona for one night. Jó. Igen, mondta csak, hogy a vonat a logútba vagy hova. Vitték be az aksit, de hogy ő oda már nem akar bemenni. Well, this should be perfectly safe. Jött volna ilyen, nem? Now I just need her to charge this up. Mondjuk ez egy kicsit egyszerű volt. Ez a pályaszéle. Nem enged tovább menni. Igen, csak hogy nem van valahol elrejtve egy ilyen kézirat. Okirat. Kézirat. Látszik, hogy nincsen. Az eltűnt kínai nincsen.
Ó, valami mondtam, hogy jaj, talizzunk, kell kétszer mondani, hogyha itt vagy Pesten, beszéljük, azt megyek. Vagy átjöhetsz, valami, elmegyünk valahova. Szép. Bemegyünk a WC-be, tudod. Tudom már az uradnak, szítsi magát. Kisztem a seggem. De mi most akkor ide is költözöl? Tehát itt fogsz lakni? Pesten? Pesten? Szerdán? Kórház? Az tényleg jó hír, akkor sűrűn tudunk bandázni. Mondtam az uradnak, Tibi. Nem is megdugom az autószerelő lányt. Olajos kis... Olajos kis kipufogóját. Megnézzük. Okay, I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Look, what if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. Yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time. Yeah, it's a trap. We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Ja, Well, csak ne... feel free to Jó, come back into your jó. DeLorean or whatever it is you do. Jó van. Hello, cicus. Ezt hogy csinálta? Leesett. Ez érdekes. És itt van, bazd meg. Egy kicsit amúgy hasonlít így nekem ez a game a Silent Hill Downpour-ra. Ez az American Nightmare-es LMV-k. Ugye játszottam a Downpour-ral, egy picit így kipróbálgattam, mentem ilyen tesztköröket benne, majd lesz az is streamelve. Kicsit, valamiért ez a game jut eszembe. Pedig úgy nem hasonlít, tehát hogy nem ugyanilyen, csak olyan, de mégis picit. Hát jó, ezt nem tudom mindig kinyitni, fasza. Nem valami jó ez a fegyó. Hogy nem jó célzok vele? Hát ez elég szar.
szögbe lő, azt hiszem ez egy OP-b. Jó, itt kellett volna. Ezek kellene jó? De jó, hogy már rég nem azt akartam, és még ő lőtt egyet. Well, here we go again. Better get ready to run. Erre mi van? Semmi. Műhold. Ez gyenge ez a stukker, ezt lecserélem. Kurva gyenge. Should be in trouble. Better hurry. Emma! I'm coming! I knew something bad was gonna happen to me! This is not the bad thing! Nothing! Keep your head down! Így nem ezt akartam. Azért szar fegyverre váltottam. It's okay! It's safe now! I got a really bad feeling about all of this.
I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's right. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay. You got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't, and that thing, whatever it is, happened to me. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. Na most már át tudom kutatni a izéket. This wasn't supposed to happen again! The memory of her own fate pops Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. Ó, bazd It's meg. not enough to save her. Megint meghalt a csaj. Visszamenjünk be ide. És megint oda megyek be, ami átvisz. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Most először azért is ide megyek. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips, the dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Ide még mindig nem bírok? Pedig itt is van amúgy ilyen papír. Valahol itt jelzi. Nem, menjen. Nem, jó, akkor nem. Nem. Akkor már csak ez van itt. Itt hol van az irat? Itt nem volt irat? Itt már nem jelez. Ja.
Igen, és megint az obszervatóriumhoz kell menni. Ez egy... Most ilyen time loop, tehát ilyen időhurokra építették ezt a gémet. Mondjuk az érdekes. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert. Mint egy kicsit ilyen roguelike. De csak a más aspektusban. De most visszamegyek, meg ki tudom venni a jobb fegyvert. Viszont ugyanazt kell csinálni. Mount Redtooth. It's top littered with man-made. Azt tudjátok, hogy Amerikában hol élnek az aranyos emberek? Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Írja be, aki tudja, hogy Amerikában hol élnek az aranyos emberek. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I better find Dr. Meadows' car. Hát Arizonába. Ezt már Martinnak is el kell mondani. Hoppa, milyen? Au, milyen faszom lövöldöz. Ja, ez dobál. Ez van most is, nem? Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again, I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact? Gyere. Hopp, ott van valami. Dr. Meadows. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Meadow. Shadow. Mr. Meadow.
There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Megpróbálok megint kicsit korábban feküdni, de... Vadár... Várjál, van azt hiszem izé, hogyha... Nem lehet belenézni? De menjünk kicsit a vadászpuskával. Azt hiszem, hogy bele lehet... The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Erre most felvettem előre ezt az alkatrészt, amit majd a csaj kért, ugye a csaj kért, hogy az menjek elért és hozzam el. Kíváncsi voltam, hogy ezeket az hűtő szerepeket is előre el kell tekerni, most hogy ne kelljen ki, de nem.
Kemények ezzel az jobb. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Nyomj már egy kört itt a... Ó, bassz meg, ezt mindig nem tudom felvenni. A The megszállottak. Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Jó. Vagy ott lent voltam már. Ezek szerint még egyszer nagy körbe kell jönni. Akkor értem már ezt a... Émet vagy... Be voltam szarva, hogy mondom, hogy fogom kiszedni a papírt, ha már itt tovább dobott a játék. Lehet nem is engedte volna az elején, hogy az a kulcsra kinyissam azt a szobát, amiben volt a papír. Erre is gondoltam. Nézzük meg a más csak úgy kíváncsiságért, most tudom, hogy húzom az időt vele, de tényleg körbe akarok nézni, hogy valamit tényleg ott hagyjak. Amúgy is felvettük azt a... az a teleszkópnak az alkatrészét. Aha, hallom. Ennek nagyon jó hangja van ennek a fenyónak, imádom. Ez kurva jó ez a hang. És nem is egyforma, ezt tetszik, hogy nem mindig ugyanaz a hang, mint a ismételi. Ebben nagyon jók a remediék, akcióban, meg gunplayben, egyébként ezt megfigyeltem. Ez kétségkívül, ezt szanakról elvenni tőlük.
Ugye? Papír. Jó, várjál meg, The hogy atmosphere in the felsoroltam. projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Nem tudom kivenni. It's you! How dare you! No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed.
think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, Katrin, és onnan is a I'll take care hűtőizé. of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Az meg megint dobál ez a geci. Honnan dobál? Ja, itt, jó, ez a... These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. I guess they didn't like that. Megy itt lába. Tényleg azt nem lába. Basz meg. Oh. Kajak, hogy nézzük itt lába. Nem fogja hagyni, hogy visszajussak képségbe. Most merre menjek?
Biztos nincs még itt valahol ilyen irat. Lehet, hogy csak már, lehet, hogy még megint vissza kell majd jönni, még egy loop lesz, és akkor majd fel tudom venni a harci sörétest. Picit nem is hallak, tehát én... Zene, hogy vettem észre. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? Ezt mondtam én is. Not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you Ezt mondtam az előző részben is, amit a csaj. Hogy mi nem írja úgy, hogy a saját mamára hajtsa a vizet. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. Ez nem nagyon jársz erre mostanában, mondjuk nagyon sűrűn nem is streamelek most. YouTube-on, Twitch-en mennek ilyen szarok. There's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Most tényleg, most nem tudom, most ez is az LMV-knek egy sztoria? Most ezt ő írja? Most ezt nem tudjuk amúgy. Ő azt mondja, hogy itt ragadt a sötétségű tartalékába, de most ezt a sztorit ő írja? Most a csaj is erről beszélt, hogy most egy karakter?
Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Autós mozi. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Nézzük már erre egy picit. Mi van itt a loot? Estén irat van. Elég közel a pálya vége. De itt van. Ezt még nem látom. Ment a radaron. The taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't very intelligent. That's one reason why they prefer melee weapons. Actual firearms are too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. Serena's probably out of her mind again, but I'm gonna need that key so I can get the power back on. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Aha, értelek, Deathlord. Jó, hát igen. Mindenkinek megvan a maga élet bio ritmusa. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun, you know. We'll see how it Nem goes. az élen, de ki tudná meg ezt? Senki. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah, okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Benne van a sötétségben csalva, én rendesen ilyen ribancszá válik, amúgy meg így nem. Az, nem tudom. I was about to do the weather, but I see we have a caller.
Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's going to happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Or perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Are you getting it yet, genius? Ami nem mindig jelzi azt a iratot. És hogy az előbb nem jelezte, hogy nagyon. Ez jó kombó a rifle puska meg egy levfűrészet csősörét, és ez kurva jó. Azt lehet, hogy így ez eddig a best. I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. Na, én várom azt, hogy streamelj, mert engem lehet, hogy érdekelne, mert hogy... I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want. Szóval nem akartam egyszer beszélni, mégis sikerült egy ideig. Tehát, hogy engem a múltkor is, hogy mindig is szoktál beszélni így a régi játékokról, meg engem érdekelne az, hogy közben, ahogy játszol, mi a véleményed. Tetszik a hozzáállásod, a gondolkodásod a játékról, ugye már nem egyszer agyaltunk közösen, így chaten is, minden, és szerintem így jó lenne, hogy te is streamelnéd és így kommentálnéd, mert így tök jó gondolataid vannak a játékokról, meg így minden, meg nem ilyen tucat gémekkel játszol, te se, az én is próbálok, mert nem mindig sikerül. De mindegy, érted. És most, hogy fényesen nyomtuk egymás seggét, egy kis boss fight.
Ezek elég szívósak, ezek a kis varjukból összeállt kis köcsögök. Hopp, ott volt valami. Igen. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. Ezt hogy tudta megcsinálni? Mondjuk igazából ő benragadt. Corrupt everything, unless I can stop him. Ő benragadt ebbe a sötét izének a 2 évig, vagy nem is tudom most mi, hogy van ez, de ja. Milyen jó kis kültéri hangosítóval. Szép. I want to talk about Alice. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know? I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. It's gonna be sweet. My darling wife. Ezt nem fogjuk hagyni, azt azért nem gondolja ez a másolat, geci. Feleségünket így lenyúlja, kihasználja majd a... Hát úgy jön, akkor megölöm. Anyádat, azt csak kapjalak el, geci. Egyébként szerintem az van, hogy ez a sötétség, ez a ellenenek kiragadta a sötét ényét. Ugye mindenkiben lakozik sötét, nincs olyan ember, akiben elakozna sötét és fény, tehát igazából így épül fel az univerzum, hogy jó és rossz, fekete-fehér, sötét és fény, tehát mindenkiben van egy ősi kínai mondás, hogy az a lényeg, hogy melyik farkas táplálod, ez már rajtad múlik, nem minden is a véleményben. Most ez a sötét entitás, ez az erő, ez most kiragadta elemből ezt a gonosz énjét. Szerintem majd az lesz a végén, vagy nem tudom, hogy így újra egyesül vele, mert igazából olyan nincs, hogy valaki pure jó és pure rossz, tehát... Ja. Mr. Scratch csapdája.
has set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. Így van. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. Egyébként nem azért, de ebbe a American Nightmare-be észrevettem, hogy sokkal jobb a narratíva, egy kicsit jobb a sztori. Ilyen nekem eddig ez érdekesebb, mint az egy. Egyébként. És több fantáziát, tehát ilyen zsenialitást látok benne. Jó, nem azt mondom, hogy nagyon nagy volumenű valami, mert nem az, de jobb, mint az egy. Tehát úgy érdekel. Az egy az, hogy olvasom, oké, Alice, meg sötétség, megyünk előre. Ennyi volt az egy kb. Ez az American Nightmare, ez egy picivel olyan érdekesebb. A terv. I have created the weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. Na? De fölbírsz menni? Kis krapek, nem. Nem bír. Még erre kéne menni valamerre. Ja, menni arra. Hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. Ez nem jött fel. Ez közelre jó. Egy M4, és hát egy M16. Igazából M4, M16 vagy ami. Ezek az M-típusú ilyen NATO fegyverek, vagy mik, ez minden játékban más a nevük. De egyébként mindig ugyanúgy néz ki. Ezt megfigyeltem már. Ez valami licensz, nem is tudom, vagy lehet, hogy el is kifigyelni, hogy csinálsz egy gémet, hogy milyen fegyvereket rakadsz bele. Meg van, hogy sokszor átnevezik
Szerintem annak is az oka, hogy a ilyen licenszbeni dolgok. Lehet, hogy nem rakasz csak úgy bele, ezzel én is gondolkoztam. Vagy lehet, hogy csak én gondolom túl. Tehát belerakják ugyanazt az M4-et, valami, de ilyen mit tudom én máson nevelni, NATO M16, milyen, tehát ilyen átvariálják. Kalasnyikov van, és mindig van, hogy AK-47, AKM, ilyen, ugye AK, és egyébként nem is, van több játéknál, hogy az sem stimmel, mert van olyan, hogy AKM is, meg AK-40, AK-74, AK-S70, ezek léteznek, csak a játékban nem az van. Tehát belerenderelnek, belemodelleznek egy AK-47 SK-t, itt olyan valamit, és az egy AK-MS. Tehát, hogy nem, és csak akkor nem tudom, miért nem adják azt a nevet neki, amit belerendel, vagy egyszerűen nem érdekli őket. Ja, jó, vagy valami, jó, oké, van ilyen, jó, akkor tegyétek bele. Lehet, hogy igazából ez áll a dolgok hátterében. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Nem. Kis buzi. Nem lehet benne, hogy közül jön egy pók is. Mondjuk én inkább skorpiókat tettem volna be, mert még néztem is, hogy a intro videóban amikor mutatják, hogy megy a kocsival a városhatár felé, ki van rakva egy tábla, hogy ilyen skorpió veszély, tehát mint nálunk a szarvas veszély, itt skorpió. Akkor miért pókok jönnek a földből? Ez lett volna a vicc, hogy inkább legyen akkor skorpió. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind.
wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Bakos Ferenc Gaming, szia, üdv! Ali, nem engedte kiírni. Mi nem engedett? Ki nem engedte? Vagy mi nem enged? Nem értem ezt a mondatot. Nem engedte kiírni. Mi nem engedett és mit kiírni? If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. ASD előtt köszöntem, csak azt írt Tisza, hogy ezt meg ki 1000 éve szó vagyok. Ja, hát nem tudom mi van, de vagy ez hogy lehet, hogyha 1000 éve szub vagy. Minden esetre köszi, ha így van. Mert a 10 perc az akkor van, hogyha új feliratkozó. Na most nem tudom, lehet, hogy mióta beállítottam ezt a 10 perc várakozást, ami nem most volt, azóta lehet, hogy nem írtál, és úgy veszi a rendszer, hogy neked ezt még le kell róni, vagy nem tudom. De mindenesetre bocs, vagy kösz, vagy nem tudom, hogy mondjam. Muszáj, mert minden ilyen troll filter eszközhöz próbálok hozzányúlni. Sajnos még ez a 10 perc sem biztos, hogy elegendő. Többet még nem nagyon akarok. De úgy vagyok vele, ha már valaki trollkodni akar, akkor legalább 10 percet elveszek a nyomorult életéből. Aki meg nem, annak meg 10 perc az nem jelent semmit, mert utána meg sokáig itt akar lenni, és azért most ez a 10 perc ez semmi. Bazd meg. Ugyanez volt az előzőnél is.
mérfők, itt szub. Hát tedd azt, nem tudom, hogy mikor és hogyan iratkoztál föl, mert chaten nem szoktál lenni, minden esetre nagyon sűrűn vannak streamek, meg tartalom. Hogy nem tudom, hát csekkold, de aztán, ha nem tetszik, akkor iratkozz le, hát most nyilván szíved jóga. De a nevedre nem nagyon emlékszem, tehát nem lehetsz egy notórius csatorna látogatóm. Aha, hát az van. Az van a csatornán bőven. Hát kb. Erről szól a csatornám, tehát másról nem nagyon. Gaming és végigjátszás. Más nem nagyon. Nem nagyon szoktam közzétenni. Van egy-két ilyen más jellegű dolog, de azért nagyon elenyésző szinten, tehát ott valami csillag. Még nem akarok bemenni, hogy nehogy kiadjak valahol egy ilyen iratot. Még egyszer elfutok erre. Ezt egyszerűen megnéztem. De mindegy, oda úgyis menni kell a csajhoz. Gondolom megint. Inkább ide visszajövök. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing, but maybe it's enough. Oké, tehát először dátum. Igen, augusztus, ugye nyárnak majdnem vége volt, késő este. Igen. Egy régi film pósztere látszódott. Ja igen, és ugye a lámpavilágító piros. Igen, de hol a régi film pószter? Ott. It's not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Igen, tehát mindig, mikor itt sarokba szorítanám ezt a gonosz ént, akkor visszaküld a történés legelejére. Köszi szépen, hogy benéztél, csöcsö. His senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Na jó, akkor innen fogjuk majd folytatni. Each time another detail falls into place. Now the trap works against the herald of darkness. 200 forint. Köszönöm szépen ezt a támogatást, de igazán nem kellett volna. De nagyon rendes tőled, köszönöm. Majd egy kávét megiszok belőle. Kávéra meghívták, köszönöm szépen. Na, akkor kilépés. Igen.
Tért akkor véget a nem végsz American Nightmare végigjátszás a második része. Köszönöm, hogy itt voltatok, skacok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A streamen is, meg későbbi megtekintőknek is hatalmas köszönet, és pacsi, meg puszi. Várok mindenkit sok szeretettel a folytatásban. Addig is lehetek jók. Csá, csumi, csá.